এটা কোন করছো তুমি? সে ক্রিমটা নাকি তুমি কোন করছো? এই তার অবস্থা দেখো, এটা কোন কেটে বতাইছি, এটা বতাইছি পাপা রাগিবে মামা। ଏ ମାଲୁ ତା ବାପାଙ୍କର କ୍ରିମ୍। ବାପାଙ୍କର ମେଡିସିନ। ଏଇ ଛାଡ଼େ, ମାନେ ମୁଁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛ ତୁମେ ଏମିତି କରିଛ ମାମା? হ্যাঁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁ କ୍ରିମ୍ଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛି ମୁଣ୍ଡରେ। ଚାଲ ଚାଲ ଗାଧୋଇବା, ହାତ ଧୋଇବାନି, ଖାଲି ଗାଧୋଇବା ହେଲା, ବୁଝିଲ ନା? ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛ ତୁମେ। ହାତ ଧୋଇକି ନାହିଁ।